Boa tarde a você que nos assiste. Buenas tardes a usted que nos asiste. Estamos aqui no canal 34.5, Estamos aquí en el canal 34.5 Vitória TV, Victoria TV. começando mais um programa, Comenzando un programa más O Evangelho é o Poder de Deus. del Evangelio es el poder de Dios. Eu quero falar neste dia sobre um assunto muito importante. Yo quiero hablar en este día sobre un asunto muy importante. É algo que muitas pessoas não creem Es algo que muchas personas no creen ou não levem a sério. o no llevan en serio. Muitas vezes fazem brincadeira, bromeiam com esse assunto. Muchas veces hacen bromas sobre este asunto. Eu quero falar sobre a realidade do céu, Yo quiero hablar sobre la realidad del soul, do cielo. del cielo, perdón. E eu quero falar sobre a realidade do inferno. Yo quiero hablar sobre la realidad del infierno. São duas coisas que a Bíblia nos ensina muito claramente. Son dos cosas que la Biblia nos enseña muy claramente. Jesus nos ensinou sobre o céu Jesús nos enseñó sobre el cielo e nos ensinou também sobre o inferno. y nos enseñó también sobre un infierno. O céu é um lugar preparado El cielo es un lugar preparado para aqueles que estão em Cristo, para aquellos que están en Cristo, que vivem segundo a sua vontade, que viven según su voluntad, praticam a sua palavra, que practican su palabra, que nasceram de novo. que nacieron de nuevo. E o inferno são para aqueles que rechaçam a Deus. Y el infierno es para aquellos que rechazan a Dios, Aqueles que não querem viver segundo a vontade de Deus, aquellos que no quieren vivir según la voluntad de Dios, mas segundo a vontade da carne, pero según la voluntad de la carne, a vontade pessoal. la voluntad personal. Existe no Antigo Testamento Existe en el Antiguo Testamento uma palavra em hebraico que é Sheol, una palabra en hebreo que es soul, que significa o lugar dos mortos, que significa el lugar de los muertos, a moradia dos mortos, donde moran los muertos, onde se vai depois da morte. donde se van después de la muerte. Essa é a ideia geral desta palavra Esa es la idea general de esta palabra no Antigo Testamento. en el Antiguo Testamento. E no Novo Testamento, En el Nuevo Testamento temos em grego a palavra Hades, tenemos en el griego la palabra Hades, temos a palavra Gehenna, tenemos la palabra Gehenna, Gena, e temos também a palavra Tártaro, y tenemos también la palabra Tártalo, que significa um lugar de sofrimento, que significa un lugar de sufrimiento, um lugar de castigo dos ímpios. un lugar de castigo de los impios. Inferno é o termo usado na Escritura El infierno es un término usado en la Escritura que tem origem no termo grego Gehenna, que tiene origen en el idioma griego Gena, que era um lugar terrível em Jerusalém que era un lugar terrible en Jerusalén, há 2000 anos atrás. 2000 años atrás, Era o Vale de Rinom, en el valle de Ginón, onde se queimava o lixo donde se quemaba la basura ininterruptamente. interrumpidamente. Ininterruptamente, se queimava continuamente, Se quemaba continuamente, onde o fogo nunca se apagava. donde el fuego jamás se apagaba. Jesus usava a imagem de um lugar conhecido Jesús usaba una imagen de un lugar conocido, daqueles ouvintes, de aquellos momentos, daqueles ouvintes, aqueles que escutavam, de aquellos oyentes, de aquellas personas que escuchaban, para demonstrar a realidade de um outro lugar terrível, para demostrar la realidad del otro lugar terrible, ao qual nenhum deles jamais viram. la cual ninguno de ellos había visto jamás. Então Jesus usava o exemplo deste lugar, Entonces Jesús usaba un ejemplo de ese lugar que pegava fogo sem parar. que estaba incendiado todo el tiempo. Ele usava esta linguagem Él usaba este lenguaje porque era uma linguagem acessível para os seus ouvintes daqueles dias. porque era un lenguaje accesible para sus oyentes en aquellos tiempos. Jesus muitas vezes anunciava o reino de Deus Jesús muchas veces, a menudo, anunciaba el reino de Dios usando imagens, usando imágenes, usando exemplos usando ejemplos e situações conhecidas dos seus ouvintes y situaciones conocidas por sus oyentes para explicar algo
para explicar algo totalmente distante do entendimento deles. totalmente más allá de su comprensión y conocimiento. Quando Jesus veio pregar a mensagem da salvação eterna, Cuando Jesús vino a predicar el mensaje de la salvación eterna, ficou bem clara a doutrina do castigo eterno. dejó bien clara la doctrina del castigo eterno. No Antigo Testamento se usava a palavra Sheol, En el Antiguo Testamento se usaba la palabra Sheol, que basicamente significava o lugar dos mortos. que básicamente significaba el lugar de los muertos. Mas agora, na nova aliança, Mas ahora en la nueva alianza, Jesus Cristo começa a ensinar. Jesucristo comienza a enseñar. Então, ele traz uma nova abordagem, Entonces Él trae una nueva verdad, deixando claro que existe um lugar de sofrimento, dejando claro que existe un lugar de sufrimiento, de dor, de condenação de dolor y de condenación para os mortos que estão Para- sem, para los muertos que están sem Deus, sin Dios, que morrem sem Cristo. que mueren sin Cristo. Um ponto importante: Un punto importante, onde fica o inferno? ¿dónde está el infierno? A Bíblia não diz, La Biblia no dice, mas ela talvez, dice tal vez, mas ela mas ella tal vez talvez dê alguma dica dé alguna pista de forma indireta. de forma indirecta. Isaías capítulo 14, versículo 15, Isaías capítulo 14, versículo 15, diz assim a palavra de Deus: dice así la palabra de Dios. E contudo serás precipitado para o inferno, Y sin embargo serás arrojado al infierno, que aqui traduzido que é a aquí, palavra original Sheol. que aquí está traducido la palabra original Sheol. E aí diz, ao mais profundo do abismo. Y ahí dice, a la profundidad del abismo. Então, ela dá uma ideia neste texto Entonces ella da una idea en ese texto que seria precipitado, jogado para baixo, que sería precipitado, sería arrojado para abajo, ao mais profundo do abismo. a lo más profundo del abismo. Está falando de baixo. Está hablando debajo. No livro de Amós, En el libro de Amós, capítulo 9, versículo 2, capítulo 9, versículo 2, o texto bíblico diz assim: el texto bíblico dice así: E ainda que cavem y aunque caben até ao inferno, hasta el infierno, a minha mão os tirará dali. mi mano los sacará de allí. E se subirem ao céu, Y si suben al cielo, dali os farei descer. de ahí los haré bajar. Novamente, Nuevamente, traz a ideia de estar embaixo. trae la idea de estar debajo. Ainda que cavem até o inferno. Aonde que cavem, Aunque cabe hasta hasta el infierno, aunque escarbe hasta el infierno, aunque caben, quando se cava para baixo. cuando se cava para abajo. Quero ler em Provérbios, capítulo 15, Quiero leer en Proverbios capítulo 15, versículo 24. versículo 24. A palavra do Senhor diz assim: La palabra del Señor dice así: El camino de la vida es hacia arriba, al entendido, para apartar-se del Sheol, abaixo. Novamente, o texto fala que o Sheol está abaixo. Nuevamente el texto habla que el Seol está abajo. Mas alguém pode perguntar: Pero alguien puede preguntar, abaixo de onde? ¿abajo de dónde? Se estamos na Coreia do Norte, Si estamos en Corea del Norte, ou no Brasil, ou nos Estados Unidos, o en Brasil, o en los Estados Unidos, ou na Alemanha, ou na Rússia, o en Alemania, o en Rusia, ou na Espanha, ou na Itália, o en España, o en Italia, onde é embaixo? ¿dónde es debajo? A Terra é redonda. La tierra es redonda. Em qualquer lugar que você estiver na Terra, En cualquier lugar donde usted estuviera en la tierra, abaixo abajo é para o meio da Terra. es para el medio de la tierra. Aponta para o centro da Terra. Apunta para el centro de la tierra. Evidentemente, não estou aqui fazendo uma doutrina.
Evidentemente yo no estoy haciendo aquí una doctrina. A Bíblia não nos dá base para fazermos doutrina, La Biblia no nos da base para hacernos una doctrina, dizendo ou afirmando onde é o inferno. diciendo o afirmando dónde está el infierno. A Bíblia não diz isto. La Biblia no dice esto. Deus não responde isto na Escritura. Dios no responde esto en la Escritura, Mas é um fato, mas es um hecho, un hecho que a Bíblia usa essa linguagem, que la Biblia usa ese lenguaje, falando de abaixo hablando de abajo para baixo, para abajo, quando a Bíblia fala sobre o inferno. cuando la Biblia habla sobre el infierno. Então, isto pode ser uma pista apenas. Entonces esto puede ser una pista apenas. Um outro ponto muito importante: Otro punto muy importante, o inferno é um lugar real de fogo, el infierno es un lugar real de fuego, juízo, juicio, angústia e tormento. angustia y tormento. No Salmo 9, versículo 17, diz assim a palavra de Deus: En Salmos 9, versículo 17, dice así la palabra de Dios. os ímpios serão lançados no inferno, Los impios serán arrojados al infierno e todas as nações que se esquecem de Deus. y todas las naciones que se olvidan de Dios. Aqui está claro que isto vai ser um castigo. Aquí está claro que esto va a ser un castigo. Em Lucas capítulo 16, versículo 24, En Lucas capítulo 16, versículo a 24, palavra de Deus diz: la palabra de Dios dice, e clamando disse: y clamando dijo, Abraão, meu pai, Abraham, mi padre, tem misericórdia de mim ten misericordia de mí e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo. y manda a Lázaro para que moje agua la punta de su dedo E me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. y me refresque la lengua porque estoy atormentado en esta llama. Aqui, neste texto, nesta parábola, Aquí en este texto, en esta parábola, traz a ideia de tormento. trae la idea de tormento. Ele diz: eu estou atormentado nesta chama, Él dice, estoy atormentado en esta llama, chama de fogo. llama de fuego. Vamos ler agora, Vamos a leer ahora no livro de Mateus, capítulo 13, en el libro de Mateo, capítulo 13, versículo de número 42. versículo número 42. Vamos ler a palavra. Vamos a leer la palabra. Y los echarán en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Vão lançá-los na fornalha de fogo. Vamos a echarlos en el lago de fuego. Ali vai ter pranto e ranger de dentes. Ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Veja que sofrimento. Vea qué sufrimiento. No versículo 50, repete a mesma coisa. En el versículo 50 repite la misma cosa. E os lançarão na fornalha de fogo. Los lanzarán al lago de fuego. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Ahí va a ser el pronto crujir de dientes. Ainda que seja por meio de uma parábola, Aunque sea por medio de una parábola, Jesus nos ensina sobre o sofrimento no inferno. Jesús nos enseña sobre el sufrimiento en el infierno. É um assunto muito sério. Es un asunto muy serio. Jesus falou muito sobre este assunto. Jesús habló mucho sobre este asunto. Ele alertava as pessoas Y alertaba a las personas para que tivessem conhecimento para que tuvieran el conocimiento e não andassem pelo caminho que conduz ao inferno. y no anduvieran por el camino que conduce al infierno. Porque Jesus sabia Porque Jesús sabía que eles precisavam conhecer esta verdade. que ellos necesitaban conocer esa verdad. Assim como nós, Así como nosotros, cristãos, cristianos, os pregadores, predicadores, aqueles que evangelizam, aquellos que evangelizan, têm que ter o entendimento tienen que tener un entendimiento que as pessoas precisam conhecer que las personas necesitan conocer sobre a realidade do inferno, sobre la realidad del infierno, para que não venham a ir para este lugar para que
não se vão para no se esse vayan lugar, para ese lugar, para que não sejam condenados. para que no sean condenados. Precisamos anunciar a verdade, Necesitamos anunciar la verdad, toda a palavra de Deus, toda palabra de Dios, todas as doutrinas da Escritura Sagrada. todas las doctrinas de la Escritura Sagrada. Trazer isto ao entendimento das pessoas. Deben traer ese entendimiento a estas personas. O hecho de trazer este assunto ao entendimento das pessoas El hecho de traer el entendimiento a estas personas, é o que proporciona, é o que viabiliza el que proporciona, el que guía para que elas não se vão para este lugar. para que ellas no se vayan a ese lugar. Precisamos anunciar, Necesitamos anunciar, assim como Jesus anunciou, así como Jesús anunció, porque hoje muitos poucos predicam sobre este assunto. porque hoy muy pocos predican sobre este asunto. Muitos poucos falam sobre o inferno. Muy pocos hablan sobre el infierno. E Jesus vai pedir conta naquele dia Y Jesús va a pedir cuentas en aquel día de todos aqueles que têm o conhecimento da Escritura, de todos aquellos que tienen conocimiento de la Escritura, mas escolhem o que pregar. mas escogen qué predicar. Predicam só coisas que as pessoas querem ouvir. Predican solo las cosas que las personas quieren oír. Mas precisamos pregar tudo que a Escritura ensina, Pero necesitamos predicar todo lo que las personas, tudo que a Bíblia ensina. todo lo que la Biblia enseña. Porque tudo que a Bíblia ensina, Porque todo lo que la Biblia enseña, nós precisamos saber. nosotros necesitamos saber. Precisamos ter o conhecimento. Necesitamos tener el conocimiento. Eu quero ler em Mateus, Yo quiero leer en Mateo, no capítulo 25, en el capítulo 25, e o versículo de número 30. versículo número 30. Diz assim a palavra de Deus: Dice así la palabra de Dios. E al siervo inútil, échale en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Novamente a Bíblia fala sobre o inferno. Nuevamente la Biblia habla sobre el infierno E fala que ali vai ser um lugar de choro, y habla que ahí va a ser un lugar de lloro, pranto, llanto, pranto, dolor, o dolor e ruir de dentes, y crujir de dientes. crujir de dentes, ranger de dentes, Crujir de dientes, muito sofrimento. mucho sufrimiento. Não é somente o espírito humano que vai sofrer. No es precisamente el espíritu humano quien va a sufrir. Alguns pensam que vai ser só o espírito, uma fumacinha, humo. Algunos piensan que solamente va a ser el espíritu una forma de humo. Não, a Bíblia fala que vai ter ranger de dentes. La Biblia habla que va a haber un crujir de dientes. Espírito não tem dente, El espíritu no tiene dientes, alma não tem dente. el alma no tiene. Que tem dente é o corpo. El que tiene dientes es el cuerpo. O corpo vai sofrer no inferno. El cuerpo va a sufrir en el infierno. E a alma e o espírito. Y la alma y el espíritu. A totalidade do ser humano vai ser La condenada. totalidad del ser humano va a ser condenada. Ou a totalidade do ser humano vai estar em O Cristo, la totalidad del ser humano va a estar en Cristo, justificada por meio do seu sangue, justificada por medio de su sangre, vivendo com o Senhor para sempre no céu. viviendo como el Señor para siempre en el cielo. Mas no inferno vai ter ranger de dentes, o corpo vai estar sofrendo junto com o espírito e com a alma. Mas en el infierno va a haber un crujir de dientes. Mateus capítulo 10, versículo 28, Mateo capítulo 10, versículo 28, diz assim: dice así: E não temais os que matam o corpo, Y no temáis, y no temáis por los que matan el cuerpo, e não podem matar a alma. y no pueden matar el alma. Temei antes Temed más bien aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo, aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, de forma totalmente consciente. de manera plenamente consciente. A dor física será real. El dolor físico será real. Não será apenas o espírito que vai queimar, mas também o corpo. No solo será el espíritu el que arderá, sino también el cuerpo. A Bíblia nos ensina a temer a Deus, La Biblia nos enseña a temer a Dios, amar a Deus amar a Dios e saber que Ele tem poder y saber que Él tiene el poder para justificar o homem
para justificar al hombre e salvá-lo da condenação, y salvarlo de la condenación. mas também tem poder para lançar no inferno Mas también tiene el poder para lanzarlo en el infierno. aqueles que rejeitam o seu amor, Aquellos que rechaçam seu amor, rechazan su amor, aqueles que rejeitam a morte do seu filho, aquellos que rechazan la muerte de su hijo, para morrer exatamente por aqueles para morir exactamente por aquellos que Deus não gostaria que fosse para o inferno. que Dios no le gustaría que fueran para el infierno. Aleluia. Mateus capítulo 8, versículo 12. Aleluya. Mateo capítulo 5, versículo 12. Capítulo 8, versículo 12. Perdón, capítulo 8, versículo 12. Diz assim o texto: Dice así el texto. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Los hijos del infierno serán lanzados en las tinieblas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Ahí habrá el dolor y el crujir de dientes. Se nas trevas exteriores Si las tinieblas exteriores vai ter pranto e ranger de dentes, va a tener dolor y crujir de dientes. imagina nas trevas interiores. Imagínate las tinieblas interiores. Todos os piores problemas que existem, Todos los peores problemas que existen, todos os males, sofrimentos, todos los males, los sufrimientos, dores, enfermidades, dolores, enfermedades, angústias, tristezas, angustias, tristezas, horrores, traumas, horrores, traumas, feridas que passamos em toda esta vida, heridas que pasamos en toda esta vida, não se comparam ao sofrimento no se comparan al sufrimiento de estar uma hora no inferno. de estar una hora en el infierno. Não existe lugar mais terrível, mais horrível. No existe un lugar más terrible, más horrible. É totalmente incomparável. Es totalmente incomparable. A Bíblia fala também sobre lago de fogo. La Biblia habla también sobre un lago de fuego. Lago de fogo eterno. Un lago de fuego eterno. Apocalipse capítulo 20, Apocalipsis capítulo 20, versículo 14 e 15. versículo 14 y 15. Diz assim a palavra de Deus: Dice así la palabra de Dios. E a morte e o inferno Y la muerte y el infierno foram lançados no lago de fogo. fueron arrojados al lago de fuego. Esta é a segunda morte, Esta es la segunda muerte. o lago de fogo. El lago de fuego. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida Y aquel que no fue hallado escrito en el libro de la vida foi lançado no lago de fogo. fue lanzado en el lago de fuego. No final El final de todas as coisas, de todas las cosas. o próprio inferno será lançado dentro do lago de fogo. El propio infierno será arrojado al lago de fuego. E ficará para sempre queimando eternamente. Y Se quedará se quedará para siempre dentro do lago de fogo. dentro del lago de fuego. Vamos estar lendo agora Apocalipse capítulo 21, versículo 8, Vamos a estar leyendo ahora Apocalipsis 21, versículo 8, que diz assim a palavra de Deus. que dice así la palabra de Dios. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. A Bíblia fala claramente: La Biblia habla claramente o lago que arde com fogo e enxofre, que el lago que arde con fuego y azufre, lago que nunca vai deixar de existir. un lago que nunca va a dejar de existir. Outro ponto importante sobre este assunto: Otro punto importante sobre este asunto: o castigo não terá fim, el castigo no tendrá fin, será eterno. será eterno. A Escritura é clara em relação a este assunto. La escritura es clara en relación a este asunto. Mateus capítulo 25, 41. Mateo 25, 41, O texto bíblico diz assim: el texto bíblico dice así: Então dirá aos que estiverem à sua esquerda: entonces dirá a los que están a su izquierda: Apartai-vos de mim, malditos, apartaos de mí, malditos, para o fogo eterno, para el fuego eterno, preparado para o diabo e seus anjos. preparado para el diablo y sus ángeles. O texto nos mostra que esse fogo vai ser eterno. El texto nos muestra que el fuego va a ser eterno. A palavra eterna significa eterna. La palabra eterna significa eterna. Não terá fim. No tendrá fin.
Vamos ler agora em 2 Tessalonicenses, Vamos a leer ahora en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, capítulo 1, versículos 8 e 9. versículos 8 y 9. Diz assim a palavra do Senhor. Dice así la palabra del Señor. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Aqui fala sobre pena de eterna perdição. Aquí habla sobre una eterna perdición. Eterna, não terá fim. Eterna, no tendrá fin. O texto está bem claro. El texto está bien claro. Eu quero ler em Marcos, capítulo 9, Yo quiero leer en Marcos capítulo 9, versículo 43 e 44. versículo 43 y 44. Diz assim a palavra de Deus: Dice así la palabra de Dios. Se tu mano te fuere ocasión de cair, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Mire, veja quão terrível é este lugar. Vea cuán terrible es el lugar. O fogo nunca se apaga. El fuego nunca se apaga. E depois repete Y después repite no versículo 46 en el versículo 46 e depois repete novamente no versículo 48. y después repite nuevamente en el versículo 48. A mesma coisa. La misma cosa. Onde o seu bicho não morre Donde O seu gusano- su gusano no muere e o fogo nunca se apaga. y el fuego nunca se apaga. Isto é uma doutrina bíblica. Esto es una doctrina O bíblica. castigo eterno não terá fim. El castigo eterno no tendrá fin. O texto está bem claro. El texto está bien claro. Mateus capítulo 25, Mateo capítulo 25, versículo 46. versículo 46. Diz assim a palavra de Deus: Dice así la palabra de Dios. E irão estes para o tormento eterno, Irán estos para el tormento eterno, mas os justos mas los justos para a vida eterna. para la vida eterna. Eu quero ler agora Apocalipse capítulo 14, Yo quiero leer ahora Apocalipsis capítulo 14, versículo 10, parte B, versículo 10, parte B, e versículo 11. y versículo 11. E será atormentado com fogo e enxofre Y será atormentado con fuego y azufre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. delante de los santos y delante del Cordero, Dos santos ángeles. de los santos ángeles. E a fumaça do seu tormento Y el humo de su tormento sobe para todo sempre. Sube por los siglos de los siglos. E não tem repouso, Y no tiene reposo, nem de dia, nem de ni noite. de día ni de noche. E os que adoram a besta e a sua imagem. A los que adoran la bestia y su imagen. O texto aqui se refere àqueles que vão adorar a besta e a imagem da besta. El texto aquí se refiere a aquellos que adoran a la bestia. Vão venir a adorar. Van a ir a adorar. Estamos falando sobre a eternidade do inferno. Estamos hablando sobre la eternidad del infierno. Do lago de fogo também. Del lago de fuego también. Não terá fim. No tendrá fin. Será eterno. Será eterno. Conforme a Bíblia nos ensina. Conforme la É Biblia nos importante lembrar Es importante nombrar que Deus não é mau ou injusto, que Dios no es malo o injusto, porque muitas pessoas vão queimar eternamente no inferno. porque muchas personas van a quemarse eternamente en el infierno. As pessoas condenadas são as que preferiram se aliançar Las personas condenadas son las que prefirieron alianzarse com as trevas, con las tinieblas, deixando extravasar totalmente, dejando manifestar manifestar por completo a sua pecaminosidade su pecaminosidad e toda sorte de rebelião contra Deus e sua palavra. y toda clase de rebelión contra Dios y su palabra, Ao viver uma vida de afronta, viviendo una vida de Confronto. de afrenta, de confrontación,
a justiça e soberania de Deus, a la justicia y soberanía de Dios, sendo indiferentes siendo indiferentes e muitas vezes hostis y muchas veces hostiles ao amor de Deus e à morte do seu Filho, al amor de Dios y a la muerte de su Hijo, Jesus Cristo, Jesucristo, que morreu exatamente em nosso lugar. que murió en nuestro lugar. Você pode ler em Romanos, capítulo 1, Usted puede leer en Romanos capítulo 1, do versículo 18 ao 20. versículo 18 al 20. Você pode verificar depois na sua casa. Usted puede verificar en su casa. E nesse texto de Romanos, você vai verificar Usted, en ese texto de Romanos, usted va a verificar o quanto o ser humano está depravado, cuánto el ser humano está depravado, corrompido, corrompido, com o coração obstinado. con corazón oxidado, Obstinação, obstinado, entende? oxinado, Lejos de Deus. lejos de Dios. Como Deus seria justo se não julgasse isto? ¿Cómo sería Dios justo si no juzgara esto? A Bíblia é absolutamente clara La Biblia es absolutamente clara em muitos textos. en muchos textos. O fogo do inferno é inextinguível, El fuego del infierno es inextinguible, interminável, interminable, eterno. eterno. Está escrito. Está escrito. Eterno significa eterno. Eterno significa eterno. Mas vamos falar agora da outra realidade. Mas vamos a hablar ahora de la otra realidad. Existe esperança. Existe esperanza. Existe para aqueles que estão em Cristo. Existe para aquellos que están en Aqueles Cristo. que nasceram de novo. Aquellos que nacieron de nuevo. Que entregaram a sua vida a Deus. Que entregaron su vida a Dios. E vivem segundo a sua Y palavra. viven según su palabra. Mateus capítulo 16, versículo 18. Mateo 16, 18 Diz assim: dice así. Pois também eu te digo Pues también yo te digo que tu és Pedro, que tú eres Pedro. e sobre esta pedra Y sobre esta roca edificarei a minha igreja, edificaré mi iglesia. e as portas do inferno Y las puertas del infierno não prevalecerão contra ela. no prevalecerán contra ella. Contra a igreja de Cristo, Contra la iglesia de Cristo. contra os salvos, Contra los salvos. os filhos de Deus, Los hijos de Dios. que têm aliança com Jesus. Que tienen alianza con Jesús. As portas do inferno Las puertas del infierno não podem prevalecer, no pueden prevalecer. não prevalecerão, No prevalecerán. não nos tocarão, No nos tocarán. porque pertencemos a Deus, Porque pertenecemos a Dios. somos dele Somos de Él. e estaremos com ele Y eternamente. estaremos con Él eternamente. Aleluia, por meio do sangue de Jesus, Aleluya. Por medio de la sangre de Jesús. que justificou a nossa vida, Que justificó nuestra vida. perdoando os nossos pecados. Perdonando nuestros pecados. Aleluia, do grego no original, no Novo Testamento, Aleluya. En el griego original, en el Nuevo Testamento, a palavra é uranos, la palabra es uranos, que significa céu, que significa cielo. habitação de Deus, La morada de Dios. a Nova Jerusalém, La nueva Jerusalén. onde vamos morar eternamente com o Donde vamos Senhor, a morar eternamente con el Señor. com o nosso amado. Con nuestro amado. Esse é o nosso grande desejo. Ese es nuestro gran deseo. Essa é a nossa grande esperança. Esa es nuestra gran esperanza. Essa é a nossa confiança. Esa es nuestra confianza. Ter o nosso nome escrito no livro da vida. Que está escrito en el libro de la vida. Nosso nome. Nuestro nombre. Lucas capítulo 15, Lucas capítulo 15, versículo 7. versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: Dice así la palabra del Señor. Digo-vos que Os digo que assim haverá alegria no céu así habrá más alegría en el cielo por um pecador que se arrepende, por un pecador que se arrepiente mais do que por 99 justos, que por 99 justos, aún mais aún más que por 99 que por justos, 99 justos que não necessitam de que arrependimento. no necesitan de arrepentimiento. O céu é um lugar de alegria. Es un lugar de alegría. O céu é um lugar de festa, El cielo es un lugar de fiesta, de gozo, de prazer no espírito, de gozo, de placer en el espíritu, de justiça, de paz, de justicia, de paz, onde não vai existir sofrimento, nem dor, nem angústias. donde no va a existir sufrimiento, ni dolor, ni angustia. Quando um pecador se arrepende, Cuando un pecador se arrepiente, existe festa no céu. existe fiesta en los cielos. Glória a Deus. Gloria a Dios. Eu quero ler com você Yo quiero leer con usted em Mateus, en Mateo,
no capítulo 6, en el capítulo 6, versículo de número 20, versículo número 20. a palavra do Senhor diz assim: La palabra del Señor dice así: sino a seus tesouros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minam ni hurtam. Aleluia. O céu é um lugar das verdadeiras riquezas. El cielo es el lugar de las verdaderas riquezas. O céu é um lugar dos verdadeiros tesouros, El cielo es el lugar de los verdaderos tesoros, onde Deus enxugará todas nossas lágrimas. donde Dios Enxugará, endulzará todas nuestras lágrimas, secará dos nossos olhos todas as lágrimas. secará de nuestros ojos todas las lágrimas. Aleluia. Aleluya. Eu quero ler também Apocalipse, capítulo de número 20. Yo quiero leer también Apocalipsis capítulo 20, 20, versículo 14. versículo 14. E a morte e o inferno Y la muerte y el infierno foram lançados dentro do lago de fogo. fueron lanzados dentro del lago de fuego. A morte não vai mais existir. La muerte no va a existir más. Nunca mais vai existir a morte. Nunca más va a existir la muerte, Nem o pecado, ni el pecado, nem as consequências do pecado. ni las consecuencias del pecado. Já foi vencido na cruz. Ya fue vencido en la cruz. Quando este corpo, que é mortal, Cuando este cuerpo, que es mortal, se revestir de imortalidade, se reviste de inmortalidad, quando este corpo, que é corruptível, cuando este cuerpo, que es corruptible, se revestir de incorruptibilidade, se reviste de corruptibilidade, incorruptibilidad, venceremos para sempre venceremos para siempre a morte. la muerte. Jesus venceu Jesús venció e por isso também nós vamos vencer. y por eso también nosotros vamos a vencer. Ele conquistou esta vitória para nós. Él conquistó esa victoria para nosotros. Aleluia. Aleluya. Eu quero ler em Apocalipse, Yo quiero leer en Apocalipsis capítulo 21, capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 4. del versículo 1 hasta el versículo 4. Aqui, João deixou registrado. Aquí Juan dejó registrado Ele próprio viu. el propio cielo, Ele próprio viu. o el propio vio, E ele deixou escrito no livro. y él dejó escrito en el libro: Vi um cielo nuevo e uma tierra nueva, porque el primer cielo e la primera tierra passaram, e el mar ya no existia más. Versículo de número 2. E eu, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esta cidade é real. Esta ciudad es real, Ela existe. existe. O Senhor Jesus tem preparado para nós. El Señor Jesús tiene preparado para nosotros. Ela é linda, Ella es linda, maravilhosa. maravillosa. E João viu ela descendo do céu. Y Juan vio descendiendo del cielo. Aleluia, preparada, ataviada, Aleluya, preparada, adornada, adornada, como uma esposa se adorna para o dia do casamento. como una esposa se adorna para el día del casamiento. E no versículo de número 3, En el versículo número 3 diz assim a palavra de Deus: dice así la palabra de Dios: E oí uma grande voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará com ellos como su Dios. Nós vamos viver junto com Deus. Nosotros vamos a vivir junto con Dios. Estaremos juntos com Ele para todo sempre. Estaremos junto con Él para siempre. Não vai haver separação. No va a haber más separación. Não vai mais haver morte, nem dor, nem sofrimento. No va a haber muerte, ni dolor, ni sufrimiento. O diabo vai estar eternamente sofrendo condenação El diablo va a estar eternamente sufriendo condenación no lago de fogo. en el lago de fuego. Mas nós estaremos com o Senhor, é promessa. Pero nosotros estaremos con el Señor. Es su promesa. E no versículo de número 4 fala: En el versículo número 4 dice: Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte,
ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas passaram. Todas as primeiras coisas passaram. Todas las primeras cosas pasaron. Todas as lembranças que poderiam trazer sofrimento, Todos los recuerdos que podrían traer sofrimento, dolor, dolor, não vão existir. no van a existir. Simplesmente não vão existir. Simplemente no van a existir. E no versículo 10 diz: En el versículo 10 dice, E me llevó en el espírito y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Deus. Ele viu esta cidade. Él vio esta ciudad. João viu. Juan vio E eu também vou ver. y yo también voy a ver. E se você crer e entregar sua vida para Jesus, Y usted, si usted cree y entrega su vida a Jesús, você também vai ver esta cidade. usted también va a ver esta ciudad E vai estar com Jesus morando. y va a estar con Jesús morando Para todo sempre. para siempre. Eu quero que você guarde essa mensagem no seu coração. Yo quiero que usted guarde este mensaje en su corazón. A Bíblia nos ensina. La Biblia nos enseña Existe um lugar de tormento e sofrimento que existe un lugar de tormento y sufrimiento para aqueles que não aceitam a Cristo, para aquellos que no aceptan a Cristo, que rejeitam, rechaçam seu amor. que rechazan su amor. Mas existe um lugar de alegria e paz, Pero existe un lugar de alegría y paz, de gozo, de gozo, de vida de vida, na presença de Deus, de la presencia de Dios, que vai ser eterno que va a ser eterno. na Nova Jerusalém. La nueva Jerusalén. Estaremos para sempre com o Senhor. Estaremos para siempre con el Señor. Escolha, Escoja, decida decida para onde você quer ir, para dónde usted quiere ir, onde você quer passar a eternidade. dónde usted quiere pasar su eternidad. A sua salvação Es su salvación. depende da obra de Cristo na cruz. Depende de la obra de Cristo en la cruz. Você não pode fazer nada para ser salvo. Usted no puede nada para ser salvo. Você simplesmente crê e aceita esta salvação pela fé. Usted simplemente cree y acepta esta salvación por la fe. Pede perdão dos seus pecados e se arrepende deles. Pide perdão. Pida perdón y a sus pecados y arrepiéntase de ellos. Você não pode fazer nada para ser salvo. Usted no puede nada para ser salvo. Somente entregar sua vida a Deus. Solamente entregar su vida a Dios. Agora, Ahora, você pode rejeitar esta salvação. usted puede Rejeitar, rechaçar. rechazar esta salvación. Isso Deus lhe permite. Eso Dios le permite. É o livre-arbítrio que Deus deu ao homem. Es un libre albedrío que le dio Que Dios al hombre. Deus deu ao homem. Que Dios dio al hombre. Deus permite você decidir Dios le permite a usted decidir e falar, não quero esta salvação. y hablar, no quiero esta salvación. Não quero viver segundo esta palavra. No quiero vivir según esta palabra. Deus não lhe impede. Dios no le impide. Você tem a liberdade. Usted tiene la libertad. Mas você agora tem o conhecimento Mas usted ahora tiene el conocimiento que existe um lugar de juízo, que existe un lugar de juicio, de dor e sofrimento. de dolor y sufrimiento. O inferno é real. El infierno es real. E eu estou aqui para abrir os teus olhos, Yo estoy aquí para abrirle los ojos, para te falar com todo o amor para hablarle con todo amor que existe esse lugar terrível, que existe ese lugar terrible, para que você tenha o conhecimento para que usted tenga el conocimiento e não vá para esse lugar, y no se vaya a ese lugar, mas entregue a sua vida a Cristo Jesus pero entregue su vida a Cristo Jesús e viva segundo a sua palavra, y viva según su palabra, para estar com Ele para eternamente. estar con Él eternamente. Em nome de Jesus En el Cristo. nombre de Jesucristo. Eu quero orar contigo neste momento. Yo quiero orar contigo en este momento. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus, Si usted desea entregar su vida a Jesús, ore comigo neste momento, ore conmigo en este momento. em nome de Jesus. Amén. Pai bendito, Padre bendito, eu te agradeço pela tua palavra, yo te agradezco por tu palabra, porque ela é a verdade. porque ella es verdad. Em nome de Jesus, En el nombre de Jesús. eu te peço, amado Espírito Santo, Y que por su amado Espíritu Santo, e eu te pido, amado Espírito Santo, yo te pido, amado Espíritu Santo, convença esta pessoa, convenzas a esta persona, convença este coração convenzas este corazón da realidade do inferno de la realidad del infierno e da realidade do céu. y de la realidad del cielo. Se alguém neste momento, Senhor,
Si alguien en este momento, Señor, quer tomar a decisão de te servir, que toma la decisión de servir, receba esta pessoa. recibe a esa persona, Gera o arrependimento. llena de arrepentimiento. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Que esta pessoa possa viver segundo a tua vontade a partir de hoje. Que esta persona pueda vivir tu voluntad a partir de hoy. Para que nunca venha ir para esse lugar de tormento. Para que nunca vaya a ese lugar de tormento. Mas que possa viver eternamente na tua presença, Senhor. Mas que pueda vivir eternamente en tu presencia, Señor. Porque tu não tem prazer, Senhor, que alguém vá para este lugar. Porque a ti no te da placer que alguien vaya para ese lugar. Mas a tua vontade é que todos venham ao arrependimento. Mas tu voluntad es que todos vengan para un arrepentimiento. Para que vivam contigo eternamente. Para que vivan contigo eternamente. Essa é a vontade de Deus. Esa es la voluntad de Dios. É isso que Deus quer para a tua vida. Eso es lo que Dios quiere para tu vida. Entrega o teu coração ao Senhor. Entrega tu corazón al Señor. Leia a palavra de Deus a partir de hoje. Lea la palabra de Dios a partir de hoy. Busca uma igreja cristã para servir a Deus. Busca una iglesia cristiana para servir a Dios. Para adorá-lo. Para adorarlo. Em nome de Jesus En el Cristo. nombre de Jesucristo. Toda obra do diabo nesta hora. Toda obra del diablo en esta hora. Na tua mente. De tu mente. No teu coração. De tu corazón. Eu repreendo em nome de Lo Jesus. reprendo en el nombre de Jesús. Todo espírito do inferno. Todo espíritu del infierno. Espírito de depressão. Espíritu de depresión. De angústia. De angústia. De vícios. De vícios. De suicídio. De suicidio. De magia negra. De magia negra. De feitiçaria. De hechicería. Em nome de Jesus. En el nombre Eu de te repreendo. Yo te reprendo. Para a glória de Deus. Para la gloria de Para a Dios. libertação das vidas Para la liberación de las vidas. que estão escutando esta Que están mensagem. escuchando este mensaje. Em nome de Jesus En el Cristo. nombre de Jesucristo. Assim eu oro. Así yo oro. Amém. Amén. O Senhor te abençoe. El Señor te bendiga. O Senhor te guarde. El Señor te guarde. O Senhor te livre deste lugar terrível de condenação. El Señor te libre de ese lugar terrible de condenación. Busque a presença de Deus. Busca la presencia de Dios. Entrega o teu coração a Jesus. Entrega tu corazón a Jesús. E viva segundo esta palavra. Y viva según esta palabra. Amém? Amén. Estaremos aqui na próxima quarta-feira. Estaremos aquí en el próximo miércoles. Se assim o Senhor Jesus nos permitir. Si el Señor Jesús nos permite. No mesmo horário, às 6 da tarde. En el mismo horario, a las 6 de la tarde. Amém. Deus te abençoe. Amén. Dios te bendiga. Santo, Santo